बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 2 मार्च है 2026 है। दोस्तों ये जो हमारा इल्म है एस्ट्रोलॉजी, ये ऐसे समझिए कि अपने आज में अपने कल की फ़िक्र करने को तरजीह देता है। एक एस्ट्रोलॉजर किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मशवरा बहुत कीमती देता है। इस मुल्क के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक वक्त में थोड़ा सा बिज़नेस में अप डाउन आया, थोड़ी सी मुश्किलात आईं, तो लोगों ने कहा कि तुम फंस जाओगे। मेरे पास उनका ज़ायशे पैदाइश था, उन्होंने मेरे से रब्ता किया। मैं कहा जी बिल्कुल ना घबराएं, आपके हाल के खाने के सितारे स्ट्रॉन्ग हैं। जब हाल के खाने के सितारे स्ट्रॉन्ग हो तो घोड़े धुलाए जाते हैं, डरा नहीं जाता। मेरे कहने पे उन्होंने अपना लाहे अमल चेंज किया और कंटिन्यू आगे चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में उनका बिज़नेस फैल रहा है। तो ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी है, इल्म नजूम है। आपने देखा कि मरीख का जो पहला किरान हुआ प्लूटो के साथ बुजदिलों में, उसके इफ़ेक्ट्स आए। अभी मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ दोस्तों कि ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का इल्म है बहुत दकीक, बहुत गहरा और बहुत रियाजत मांगता है, वक्त सबसे ज़्यादा मांगता है। एस्ट्रोलॉजर को बात समझते समझते बहुत वक्त लगता है। मैंने आपसे माजी में अर्ज़ किया था अभी एक चंद दिन पहले कि दुनिया के ज़ायचे में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है, और ये ईरान के लीडर मारे गए। आप देखें धोखा और फ्रॉड हुआ, उनकी मुखबरी हुई, उनके किसी साथ बंदे ने। ये तरह मेरे वीडियो देखिएगा। तो ये जो नेपच्यून है बुनियादी तौर पे दोस्तों, ये धोखे और फ्रॉड का सितारा है, और ज़ुहल इसके साथ है। ज़ुहल बड़ी उम्र के पुराने लोगों से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों अगर ज़ायचे को बगौर पढ़ा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में, मैंने अर्ज़ किया कि एक धोखा और एक फ्रॉड है जो अब सामने आता जा रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो धोखा और फ्रॉड है ना, ऐसा नहीं है कि ये एक दफ़ा होके ख़त्म हो गया है, अभी इसके इफ़ेक्ट्स आने हैं। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज शाम के किसी वक्त में, रात के किसी वक्त में मरीख जो है वो बुजदिलों से निकल के बुर्ज हौत में आ जाएगा। बुजदिलों के बारे में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अब जो इतलात आएंगी वो पहाड़ों की तरफ से आएंगी। हवा और आग का कम्बिनेशन है यहाँ। और आप देखिए जो अटैक हुआ वो मिज़ाइल के ज़रिए हुआ। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया से जब उसके जाने का वक्त आता है, उसे कोई पूछे कि कितना इल्म आया ज़िंदगी में, तो वो बेचारा यही कहेगा बस ज़िंदगी गुजर गई, इल्म की गहराई समझ नहीं आई। अब यहाँ दोस्तों जब मरीख बुर्ज हौत में जाएगा तो ये अमेरिका के ज़ायचे का 10वां खाना होगा। ये वो वक्त है जिसके बारे में मैंने आपसे प्रेडिक्शन कर रखी है कि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर अमेरिका के भी मुश्किलात देखेंगे। आज मरीख वहाँ पहुँच जाएगा, अमेरिका की मुश्किलात का भी नुक्ता आगाज़ हो जाएगा। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान के मुखालफिन का भी मुश्किलात का नुक्ता आगाज़ हो चुका है। अब मरीख यहाँ आएगा, मज़ीद चीज़ें और नेगेटिव होंगी। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया दोस्तों कि सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं। अब देखिए 100 साल का कम से कम आप देखिए, इन 100 सालों में आप देखिए कि सूरत हाल कब कब जंगों की बनी, कैसे कैसे जंगें हुई। सितारों का जो किरान हुआ पिछले साल में जो शुरू हुआ, 4 सितारे बुर्जों में वक्तन फ़क्तन बुर्ज अकरब से ये शुरू हुए, और आज उस अकरब से 5वें खाने जो है बुर्ज हौत, इसमें इस वक्त जो सियारगान की तादाद हो जाएगी दोस्तों, शम्स, अतारद, ज़ोहरा और मरीख यहाँ पहुँचेगा। मरीख जो है ये यहाँ चौथा सितारा पहुँचेगा। 5वां यहाँ पे रास बैठा हुआ, नकात ग्रहण है, उसे सितारा नहीं कह सकते, वो नकात ग्रहण है। ज़मीन और चाँद का जो साया होता है, इसमें ये चाँद का साया है। और ये यहाँ पे सितारों को आप समझिए कि एक नया, जब इसको क्रॉस करते हैं नया जन्म मिलता है, नई बातें आती हैं। अब मरीख इसको जो ही पहुँचेगा, मरीख यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अर्ज़ किया ना कि यहाँ पे
عطارد ریورس ہے اور یہ امریکہ کے زائچے کا 10واں خانہ ہے، لہٰذا اب امریکہ کے اندر بھی مشکلات کا نقطہ آغاز ہو جائے گا آج کے دن کے بعد۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو اثرات آئے مریخ کے، اب حال کے خانے میں ان کے خلاف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر میرے جو طالب علم ہیں، میرے جیسے طالب علم ہیں، وہ جو پڑھ رہے ہیں اس علم کو بغور مطالعہ کریں، دیکھیے پہاڑوں سے بات شروع ہوئی اور اب بات پانیوں تک آ پہنچی ہے۔ مریخ جب یہاں آئے گا تو ابھی برج ہے حوت اور 2 مقامات پہ بات کرے گا، تو یاد رکھیے گا آنے والے وقت میں جو بھی بات ہوگی امریکہ کے پریزیڈنٹ کے اگینسٹ ہوگی۔ دوسری پریڈکشن زائچے کے مطابق یہ ہے کہ پانیوں کے بارے میں، مایا چیزوں کے بارے میں چیزیں مشکلات کا شکار ہوں گی، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول کا مسئلہ بنے گا، سمندر میں سے گزرنا مسئلہ بنے گا، فلائٹیں بڑی حد تک اب تھوڑی بہت آپریشنل ہو جائیں گی، کیونکہ آج مریخ برج دلوں کو چھوڑ رہا ہے۔ مریخ اس وقت ایک ہوائی برج میں ہے، ہوا کے برج میں ہے، پہاڑ کے وہ حصے جہاں سے ہوا چلتی ہے یہ وہاں ہے۔ آج جب یہ برج حوت میں جائے گا تو اب بحری چیزوں پہ جو چیزیں، بحری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، جو بھی باتیں سمندر کے ذریعے ہوتی ہیں دوستو، اب ان کا نقطۂ زوال ہوگا، مشکلات آئیں گی اور شدید مشکلات آئیں گی۔ اس سمت میں دوستو باتیں جائیں گی، اور یہ جو کران ہوگا دوستو، اس کے آنے کے بعد ایک برج میں 4 سے 5 ستارے، 4 ستارے ہوں گے، 5واں راس ہوگا، لہذا چیزیں بدل جائیں گی دوستو۔ کراچی کے لوگوں کے بھی حالات بدل جائیں گے، لیکن نیگیٹو صورتحال ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ کل سے صورتحال نیگیٹو ہے۔ ابھی مریخ وہاں پہنچا نہیں ہے دوستو، ابھی وہاں پہ صرف شمس ہے اور وہاں پہ عطارد ریورس حالت میں ہے، اپنے حبوط کے خانے میں ہے۔ تو یہ وہ تمام احباب جو پانی سے تعلق رکھتے ہیں، ساحل سے تعلق رکھتے ہیں، جو سمندر کے اندر تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مشکلات کا وقت ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ عمران خان کا ایک مخالف، جس کا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ شدید مشکلات کا شکار ہے، اب اس کے جو ذائچہ ہے وہ مزید مشکلات بتا۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ موجودہ جو دھوکے اور فراڈ والے ستارے ہیں، ابھی بھی اس وقت نیپچون کا اور زحل کا کران چل رہا ہے، دونوں اکٹھے ہیں۔ آپ موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کی باتیں سنیں، یہ بھاگے بھاگے گئے، وہاں جا کہا کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز دیں گے، ریکمینڈ کریں گے۔ آج وہ باتیں کدھر ہیں؟ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ قدرت جب چاہتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، تو آپ کے اپنے فیصلے کیے ہوئے آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی، اور یہاں صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کی تھیوری اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے، کبھی بھی وہاں سے نہیں۔ آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل ایسے آپ کو بچاتے ہیں جیسے اندھیری آ رہی ہے، اب عقل اور شعور یہ کہتا ہے کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، رک جائیں، سفر نہ جاری رکھیں، اندھیری ہے، کوئی پتہ نہیں آگے سے کیا چیز آئے گی۔ عقل مند لوگ فوراً محفوظ جگہ تلاش کر کے وہاں رک جاتے ہیں، اور بیوقوف لوگ سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب یہ جو اندھیری آ رہی ہے، یہ جو ستارے میں نے عرض کیا کہ پہلے 4 ستارے برج دلوں میں اکٹھے ہوئے، اب اس کے مستقبل برج حوت میں اکٹھے ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو یہ جگہ ہے دوستو، یہ پاکستان کے ذائچے کا 12واں خانہ ہے، لہٰذا ہمارے ارباب اختیار کو بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط رہنا چاہیے۔ صورتحال نیگیٹو ہے۔ ذائچے میں پاکستان کے حال کے خانے میں پہلے نقطے پہ زحل اور نیپچون کا کران چل رہا ہے۔ اب جو ہی یہ کران کل 3 تاریخ ہے، کل کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اب اس کے جو اثرات ہیں دھوکے اور فراڈ کے، وہ آنے کا وقت آ جائے گا۔ اور زحل جو ہے دیری سے تعلق رکھتا ہے کہ ایفیکٹس تو آئیں گے مگر تھوڑا وقت لگے گا۔ اور یہ جو مریخ اب آنے والے 45 دنوں بعد تقریباً سمجھیے کہ برج حمل میں پہنچے گا، جو اس کا اپنا گھر ہے، وہاں سے
उस वक्त में सूरज भी यहीं मौजूद होगा, लिहाजा हैरान कुन बातें सामने आएंगी अप्रैल में। तो ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी है, और इसी किरान ये जो हो रहा है ज़ोहल नेपचून, और यहाँ पे आने वाले 4-5 दिनों में ज़ोहरा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ शम्स आएगा। जो ही दोस्तों यहाँ शम्स आएगा तो इमरान खान साहब के ज़ायजे को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। आने वाला वक्त इंशाल्लाह खान साहब के लिए बेहतरी लाएगा। तो अब दोस्तों जैसे जैसे सितारे हमारे आगे जाएंगे, जो बातें समझ आएंगी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बयान करने की कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों माह रमज़ान है, हमारी दवाई पॉलीक्योर आपके मैदे के तमाम मसाइल का हल है। आप पकौड़े, समोसे, मुरगन ग़िज़ाएँ जो मर्ज़ी खा लें, जितनी मर्ज़ी खा लें, सिर्फ 2 गोली हमारे कहने पे ज़बान पे रख के चूसें पॉलीक्योर की। आपने जो खाया होगा इंशाअल्लाह वो 100% हज़म हो जाएगा, और कोई तज़ाबियत, कोई घबराहट, कोई ऐसी सिम्टम नहीं पैदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब जो हैं इसको ऑर्डर कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी बैक गारंटी के साथ आप भी ऑर्डर कर सकते हैं।